Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hadi ila tariqil millah wa bidalihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'na illatin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semua masih diberi kesehatan dan masih tinggal di tanah haram Makkah al-Mukarramah. Sebelum saya mulai Ratibul Haddad dan Yasinan, saya izinkan untuk menyampaikan faidah-faidah kita membaca Ratibul Haddad, yang mana faidah atau manfaat baca Ratibul Haddad sangat besar sekali kalau dibaca secara istiqamah. Insyaallah terasa sendiri Al-Faqir dapat ijazah dari seorang habib, masih keturunannya Imam Haddad di Makkah al-Mukarramah. Boleh dibaca setelah subuh, boleh dibaca setelah maghrib atau setelah isya. Kalau bisa 2 kali, kalau nggak bisa 1 kali mencukupinya. Maka dari itu kita semua dianjurkan membaca Ratibul Haddad setiap hari karena faedahnya sangat besar sekali. Sebelum dibuka Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumat, kita baca dulu senjata yang ampuh dari seorang waliullah, yaitu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dia seorang pembaharu Islam, mujaddid yang terkenal. Beliau kemudian mengarang doa-doa dan zikir yang terkenal dan masyhur, yang disusun berdasarkan inspirasi pada malam Lailatul Qadar tanggal 27 Ramadan 1071 Hijriah. Di antara faidah-faidah di Ratibul Haddad itu diawali dengan Fatihah. Kita tahu sendiri Fatihah faidahnya atau hasilnya sangat luar biasa, tapi saya tidak baca semua. Insya Allah bisa dibaca nanti malam Jumat lagi. Untuk kali ini saya baca khasiat Al-Fatihah dan ayat kursi dan juga amanah Rasul. Keutamaan surat Al-Fatihah yang ada di Ratibul Haddad yang disusun oleh beliau Imam Haddad, yaitu Fatihah menyamai pahala sepertiga Al-Quran, dan kedua Fatihah dan ayat kursi tidak dibaca oleh seorang hamba dalam satu rumah lalu pada hari itu dia terkena gangguan kekuatan mata manusia atau jin. Seterusnya, barang siapa yang membaca Fatihah dan ayat kursi, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Siapa yang ingin agar Allah menyelamatkan dirinya dari penjaga neraka yang jumlahnya 19, hendaknya dia membaca basmalah. Dan barang siapa yang membaca basmalah, maka dicatat untuknya dalam setiap huruf 4.000 kebaikan dan dihapus darinya 4.000 kejahatan dan diangkat 4.000 derajat. Dan juga barang siapa yang membaca basmalah bersambungan dengan Al-Fatihah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ada di hadis ini juga termasuk faedahnya. Barang siapa yang membaca basmalah bersambung dengan Fatihah sekali, maka aku berikan ampunan padanya, aku terima amal baiknya, aku lebur dosa-dosanya, tidak akan kubakar lidahnya dengan api, aku berikan perlindungan dari siksa kubur, panik dan siksa hari kiamat. Itu dalam hadis. Sekarang ayat kursi, saya bacakan ayat kursi saja, selanjutnya nanti malam Jumat lagi insyaallah. Keutamaannya ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat kursi menjaga dirimu, keturunanmu, dan menjaga rumahmu. Bacaan ayat kursi pagi dan sore memberikan penjagaan dari jin dan syaitan.
Bacaan ayat kursi sebelum tidur mengundang malaikat penjaga. Bacaan ayat kursi sebelum tidur menjauhkan diri kita dari syaitan sampai pagi. Bacaan ayat kursi sekali menyamai pahala seperempat Al-Quran. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap sholat fardu, maka tiada pemisah antara dirinya dan surga kecuali mati, yakni masuk surga. Itu sering disampaikan oleh imam kita, guru kita, Syekhana Said Muhammad Alawi Al-Maliki, dan diijazahkan kepada kita semua, disuruh membaca ayat kursi setiap sholat satu kali saja. Dan juga Syekh Muhammad Ismail Az-Zain mengijazahkan kepada kita, jangan sampai tertinggal baca ayat kursi setiap hari, setiap selesai sholat fardu. Dan juga barang siapa yang membaca ayat kursi apabila hendak tidur, maka Allah berikan keamanan atas dirinya, tetangganya yang dekat dan yang jauh, dan rumah luas sekitarnya. Jadi tetangga kita itu 40, ke samping 40, karena 40 kepala 40. Jadi kalau kita membaca ayat kursi, bukan diri kita sendiri, jadi semuanya. Para Jamiah Yasinan dan Jamiah Ratibul Haddad, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa istiqamah. Kita mulai dan kita tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa aqribaihi wa asdiqaihi wa ahibaihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadratin jami'il ulama'il haramin asy-syarifain jami'il ulama' sidukiri jami'il ulama' al-kankalan wa awwalan wa akhiran rasulul mufrahim wa ila jami' asyakhina wa syuyukhina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddina wa ila hadratin jami'i masyayikhina في زنبل رضي الله تعالى عنهم ورضي الله تعالى عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أشهد الله والمسلمين شهر الله وشهر أشهد أن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله تعالى يفتح لنا ولهم أبواب الخيرات ويسر الله تعالى لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. طهر قلوبنا من كل مسك يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وعميتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على خاتم النبيين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك لنا يا الله. اللهم بارك لنا في صحتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في عبادتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا كل ما أعطيتنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله
بسوء الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا يا الله واستجب لنا دعانا بسر أسرار الفاتحة. Alhamdulillah, pembacaan Maratibul Haddad dan Suratul Yasin sudah selesai. Semoga kita semua yang hadir bisa bermanfaat kepada tetangga dan keluarga dan orang tua kita yang sudah meninggal, terutama kita doakan semoga dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita semua bisa dimasukkan ke surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa sahabat FH? Karena kita sudah tahu semua insya Allah bahwasannya masuk surga adalah salah satu nikmat yang paling utama. Akan tetapi kalau kita masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW, itu sudah termasuk nikmat yang paling tinggi. Karena itu kita berdoa lagi, semoga kita dan keluarga kita semuanya, guru-guru kita terutama yang telah membimbing kami, masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian, kita bertemu di video berikutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.